स्कूल आगे सार को ठारू प्रेम पाठ विषय पढ़ी थांती अनै अनै एपर्यंत देखा नहीं आखिरु पानी बाहरी चालीसिया हो गला आज आसु ताको पचारिबी आउ चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा
देवी माधुरी का फोटो को धरी खट पर तकिया कर प्रेम करबा काहे के संढड़ा रे होउछ म निराश करनी अरे एमिति कोन होउ जम्मा तमे पक्का भलुआडी जम्मा को कथा माननी अरे कौन है मो इलाका रे पुणी बलात्कार नहीं मत पिटिल कहीं नहीं मत पिटिल कहीं सोला लाइसेंस पाइछ बोली जगह ओ जगह जोठी नहीं सईटी गोपालो खाली पिटिबा की हो तमे ताकू टोरा ओटोरा करूथिल काहे की अयो एटा हम पर्सनल मैटर आयो गोटिया डिपार्टमेंट रे चाकरी करछ सेतरे तमे मुंड पुरे आउ की हो मैंने तुझे प्यार किया अबला समझकर साला तेरे सामने मुझे पीट दिया तबला समझकर सोला थाना को चल काहे की अटेम्प्ट टू रेप दफा नंबर केते मैं ट्रेनिंग देई थलटे चुप थाना को चल सोला अयो ओए साधारण शिष्टाचार शिखनो जड़ा स्कूल मास्टर को पुणे सला ए हाबू का कांस्टेबल को तू चिन्ह नु धोई सोला एमिति दफा लगाइबी थाना रे जाई की प्रेम करूथिबु चकी पेसुथिबु प्रेम करूथिबु चकी पेसुथिबु काई मु कोन एमती भूल कर दै छी की सला राम कले राम नीला आ कृष्ण कले कृष्ण नीला आ मु कले हम याक सोला अधिका को पूछू अबे तो 14 पुरुष रे किए प्रेम करिथिला सतरे ए सब की चिन्ह माड़ो प्रेम करी माड़ो खाइबार सिंबल माडो बुझिला गोटिया झिया को प्रेम करिबार जो चार नाही ता ठारू माड़ो खाइबाटा आही चार मछली आ प्रेम रे जे जत्ती की माड़ो खाइची ता प्रेमटा
ମୁଣ୍ଡଟା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନୁ ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ତମେ ଆରେ, ତମେ ଶିଖିବ ଆରେ ତମ ପୋଲିସ ବାଲା ପୁଣି ଶିଖିବ ଏ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କଣ ଠିକ ଅଛି ନା ତମ ପୋଲିସ ବାଲା ପୁଣି ଶିଖିବ ତମ ପାଖରେ ସେ ରସ କାଇଁ ରସ ସେ ପୁଣି କଣ ରସ ରସ ମାନେ ଭାତ ଭାତ ମାନେ କଳା ସେ କଳା ତମ ପାଖରେ କାଇଁ ତମ କଳାରୁ ମତେ ଟିକେ ଭାର ଦଉନ କଳା କଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଧାର ଦେଇଦେବି କଳା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦରକାର ଗୁରୁ ଆରେ ଗୁରୁ ନହେଲେ ପଢିବ କେମିତି ଶିଖିବ କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ଆଉ ମାଡ ଖାଇବ କେମିତି ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋର ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ বিশেষ সূচনা प्रोब्लेम नथिले के कोन का पाखको आसे ता छोड़ा तुम पाखरे मोर कोनसी काम नाही मो काम अछि देशांत मान सिंह पाखरे भाई के तो घरे ना आते महाशय ताहले तांको भौणी आपण एमिति आश्चर्य हेगले जे नहीं कथा कोन की भाई जमिति भौणी ताठो आउ दी पाद आगरे देखो तो आपण कथा केवल सौजन्यता भूली जाउचंती सौजन्यता विषय रे बुझेबा मते आवश्यक नाही मु आसीछि तुमको बुझेबा को तुम घर सर्च करबी आम घर सर्च करबे किंतु काहे की से किंतु काहे की उत्तर तुम घर सर्च करबा परे जानिबो अच्छा सर्च वारंट आनी छंती तुमे मोर हायर अथॉरिटी नुह आ मु तुमको कोनसी कैफियत दबा को बाध्य नुह ता छड़ा मु आसीछि माने घर निश्चय सर्च करबी यस ठीक अछि देखिबे आम घरटा केमिति सर्च करिवे ना छाड़ीबिनी कहिल पर छाड़ीबिनी अरे सतरे बेहोश हो गेला ना को କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ ए इंस्पेक्टर मते एकुटिया देखि आम घरे मते ইন্সপেক্টর ତୁମର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଛି 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 ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୋଲିସ ହେଇପାରିଲ କେମିତି ओ यू स्टॉप इट ए सब मिछ 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 तमे माने मते ब्लैकमेल करबा को चेष्टा करछ हां मिछा नुए एक कथा सत तमे होते जने कामुक तमे होते जने लपण निरोला रे एमिति झियमान को देखिले तमर पागल में आरंभ हो जाए अरे ठीक अछि ମୁଁ एसपी साहब को फोन करछि नाई खाई किछि लाभ होबनी तू चुप कर आदि समस्तଙ୍କ ଆଗରେ
ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅସଲ ମୁଖାମୁଖି ଖୋଲି ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଫାଡ଼ି ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ ସେମିତି କରନି, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଭାଇ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ଏ ସମ୍ବିତ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତେ। ଇମ୍ପସିବଲ, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଫଟୋ ମୋବାଇଲର। ଆଉ ତମ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲେ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବେ, ଆଉ ତମ ପରିବାର ତମ ଚାକିରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ବି ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ। ମିଛ ହଉ ବା ସତ ହଉ, ଆଇନନ୍ଦ ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିକ ହରାଇ ଜେଲକୁ ଯିବ। একথা সহি ন পারি তোমার স্বাভিমানী পিতা আত্মহত্যা করিবে। না। আত্মহত্যা। ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭିଆଡ଼ିକି ରହିଯିବ। କୌଶମ୍ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ? ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ କର। କୁହ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତମେ ରାଜି କି ନା? କୌଶମ୍ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ? ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ କର। କୁହ ତମେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି କି ନା? ହଁ, ଆରେ ମୁଁ କୁହ ତମ କହୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ମୁଁ ଅଲିଭାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। আরে অলিভা ଭାଇ তু গোটাই কাম কর। সম্বিতর মুন্ডটা বিষাক্ত হয়ে যাইছে, তাকে টিকে নে বাহার গাড়ু বুলে নিয়ে আস। আরে নে। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ସମ୍ବିତ, ଆରେ ଆସ ନା, ଆରେ ଆସ। হসিগলা ইন্সপেক্টর সঙ্গে সাংঘাতিক আমারে ফসিগলা। আনিকে বিনা টেনশন রে বিজনেস করিবে। কাহিঁকি না ও শান্ত মানসি আগ্নেয়গিরির আহ্বান ওকে ऐसा खीरा झांसी स्लो पोएज जहाँ संगरमो गाने आगुमु सहजर मार छटपट करे मार आगुम तड़प के बाबू ए कोड़ा सी तू मोर किछि टंका दरकार। अरे वाह तबे मु कोन गोटाई टंका गछ जेतेबेले नाही सेतेबेले आसी टंका नहीं चली जबो। बाबू मो भौणीर बाहाघर गोटे भल जगार करी बाबू। प्रस्तावटा बहुत कष्ट मिली। ए प्रस्तावटा को मु जमा हाथ छड़ा करने को चाहे ना। ए सोला तो भौणी को भल जगार विवाह करिबो सेइडु मोर गंड फासी गला बे। बरम जा तो भौणी को एउठी धंदारे लगाई देबो। एस टंका रोजगार हो सेई टंका रे भौणीर विवाह करि देबो। बाबू चुप एकदम चुप। कुकुड़ा मोड़ीला भलिया बकेटा को मोड़ी देबी बाबू। बाबू तू ए शंभू को गोटे बदमा सजाई देई शेषरे मारो माइलु किछि भल कलुनी बाबू। ए शंभू भाभी थिला केबे अन्याय करिवनी किंतु पुणी थरे भुजाली ताजा रक्त चाखिबा को बाध्य कलु बाबू। विश्वास रो सहित काम कला परे भी केबे अविश्वास करि नथिली शेषरे तू मते मारो माइलु। ए शंभू मुडिया टेंशन रे थिली तो सेइदि भाई एमिति व्यवहार देखाय ना तूटा बड़े अविश्वासी भालू।
ଆଜି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଭରି ଦେଇଛୁ ଏମିତି ମିଛ ଛଳନା ପଛରେ ତୋର ନିହାତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏ ମୁଁ ଠାକୁର ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲି ଏ ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି କୁହନ୍ତୁ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ତୁ ନିଶିକାନ୍ତ ଝିଅ ରୂପାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର କେବେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଏଇ ତ ଲାଗିଲୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀର ବିବାହ ହେଇପାରିବନି ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ଢଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ଯାହାକୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେ ଯଦି ମରିଯାଏ ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ 1 ଲକ୍ଷ ଦେବି କିନ୍ତୁ କାମ ପରେ ଠିକ ଅଛି ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ରୂପା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ମାନସିଂ ଭଗ୍ନଗିରିର ଲାଭାନୁ ହକେ ऐसा କ୍ଷୀର ଚାନ୍ଦିନୁ ସ୍ଲୋପରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାନେ ତାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ମାରେ ଛଟପଟ କରି ମାରେ I mean ତଡ଼ପ କେ ଶମ୍ଭୁ ଭଉଣୀ ସିନା ବିବାହ ହେଇଗଲା ହେଲେ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋ ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ସେମିତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗାଇଦେଲା ସେମିତି ମୁଁ ସମ୍ବିତର ଭଉଣୀଟାକୁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗାଇଦେଲି ମନେ ହେଉଛି ନିର୍ଜନତାର ଦୀପ ଭଳି ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର ଅସୀମ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଆଉ ସେ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ବୁକୁଚେରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମନର ଭାଷାକୁ ଉଭୟ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ଭାବୁଛି ଅଲିଭା ଆଉ ସେ ଅନେକ ଭିତରୁ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି ନା ହଁ ଅନେକ ଭିତରୁ ତମେ ତ ଜଣକୁ ଖୋଜି ପାଇଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋ ଚାକିରି ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୋ ବାପା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ ଓହୋ କାହିଁକି ସେ କଥା ଗୁଡା ଭାବୁଛ କହିଲ ତମେ କହିବାର ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ବାବା ଭେରି ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୋକା ଦେଇ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଅଛି ନା ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି କିଏ କହିବ ଜୀବନର ମୋଡ଼ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ସମ୍ପି ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ସେ କଥା ମୋ ଭାଇ ବୁଝିବେ ତମେ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କ'ଣ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ନା ସେ କଥା ନୁହଁ ଆରେ କୁହ କହୁଛି ଶୁଣ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି ଯାହା ହେବାର କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସେ କଥା ମୋ ଭାଇ ବୁଝିବେ
अरे कुह ना मते भारी बोर लागेलानी मते तमे मोर किंतु से उद्देश्य नुहे बोली अरे उद्देश्य मूलक भाव में केबे काको प्रेम करा जाए ना संबित ताछड़ा मो मन लोबा चेहरा देखी तमो कोन किछि लागुनी हां संबित जी पाऊजी पाऊजी रूप पाऊजी तो पाद को सुंदर लगुची जी पादरे प्रेम मोर ऋण चुण हुए तो प्रेम रे मन मोर गुण गुण गाए सारा दुनिया भल लगे सारा दुनिया बिना भरोसा रे जाए मुभिजी जीते मो आखिरे हेला आजी सत मो जीवने फुटी गला लखे
ପାରିଜାତ मंदिर को गले केवे कहार मनोवांछा पूर्ण हो जाए ना अवश्य मो साथी गले तोर मनोवांछा पूर्ण हम तू जो मंदिर जाइलु ठाकुर मते पठाई तोर मनस्कामना पूर्ण करने अबे मो मुंड ठीक अच्छी बोली तो मु तोते कहूँ चल सुंदर वर तोते अपेक्षा करी रही बस मंदिर जाई आउ तोते कष्ट करने को पड़ो अबे चुप कर तोर तो एते इच्छा ताले जा तो घरे तो भौणी थिबो तो माग थिबो सेमानु को नहीं फेटी देबू सब कहबो किंतु मो मां भौणी कथा कहबुनी मो मां भौणी कथा कहिले ना मो मुंडरे निया लागि जाए निया अरे वाह तो मां भौणी कथा कहले बेले को तो मुंडरे निया लागि जाउची अबे मो भी तो समिति घर भौणी थिबी बस 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 बहुत कहलु मु बहुत सुनिली मो पाखरे समय खूब कम चल चल मो साथी रे देखो छाड़ के मते मते जीवा को छाड़ के मते नहीं हारिबिनी जे मते प्रतिबंधक सृष्टि करिवो तोरा को हानि देबी এই তো হচ্ছে গণতন্ত্র সুনার ভারত বর্ষ গড়িবা পাই স্বপ্ন দেখুথিবা এই স্বেচ্ছাচারী অহংকারী নাথুরাম গডসে গুলি মুহরে উড়াই দেই গান্ধীଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସବୁ ଦେଖିଛି କିଛି ଦେଖିନି ସବୁ ଶୁଣିଛି କିଛି ଶୁଣିନି ସବୁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବିନି ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ବାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ये बातू तुम्हें छी एते कदर्य तुमर चिंताधारा तुम्हें तो जने समाज रो कुत्सित मनीष देखंतु मु जहा करिछि मो भौणी पाई बंद करंतु तुम्हें तो जने पथभ्रष्टा जानुआ ता सहित आउ जने सरल निष्पाप मनीष को काहेकि कलंकित सजाई दउछ कहिलो से जने देवी किंतु किंतु मु आश्चर्य होउची गोटिए मां पेटरू गोटिए अमृत आउ गोटे विष हैला केमिति मो कथा थारे बुझीबा को चेष्टा करो थाउ तुमर से कथा कहबा चतुरी सेदिन किंतु तुमर असल उद्देश्य बुझी पारि नथिली थरुटिए चिंता कलो ए झियो जदि तुमर भौणी होइतांता ताहले ताकू कोन तुम बाजी रे लगै देई पारिथांतो तुम हृदय कोन पत्थर रे तयारी तुम हृदय कोन पत्थर रे तयारी आखिर बुंदा बुंदा लुह कोन असरंती लुहर स्नेह अनाबेल स्नेहर मूल्य तुम कोन बाबू जीव जाओ जेते शीघ्र पारुछ चली जाओ
ବଟଇ ନା ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦେବଦୂତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରି ପାରିବି? ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପଚାରିପାର। ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଦି ଜଣ କଥା ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ବୁଝିଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରେ, ଏ ହଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣ ଏବେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମୋ କଥା ରଖିବେ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ ଆଜି ସେଇଟା କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ହାତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ବା ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ବାନ୍ଧି ପାର। नमस्कार समुदी। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାବୁ କହୁଛି, ତୁମେ ମତେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ବାବୁ କହୁନ। ସିଧା ସମୁଦି ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ସମୁଦି କହିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଭଲ କଳିଆ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। କହିବ କିଏ ସିନା କ୍ଷୀରରେ ସର ପକାଏ ନା ପାଣିରେ ସର ପକାଇଲାଣି। ବାଣ ବାଜା ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହାଘର ସେଇ ଦିନକୁ ଟାଇଟ୍ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ମିଳିବଟି। ହେଇଟି ଯେମିତି ହଉ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ହାପ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ନଚେ ବାହାଘର ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଠପ। ସମୁଦି ସମୁଦି ସମ୍ବିତଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରେଇ ଭାବିଥିଲି ଝିଅ ବାହାଘରରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ମୋର ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲା। ଗୌର ସେଇଟା ତ ହୁଣ୍ଡାଟା ସହରକୁ ଯାଇଛି ଯେ କି ଚାକିରି କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ବା ଆଣିବ। ଶେଷରେ ମୋ ସରୋଜ ବାପା ସରୋଜ କାହିଁକି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହିଲ? ଆମ ରୂପାର ବାହାଘର ହବ। ଏଇ ନିଅ 50,000। ଟଙ୍କା? ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା କେମିତି? ବାପା, କମ୍ପାନୀ ଆମର କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଗେଟରେ ତାଲା ପକାଇ ହରତାଳ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କେଉଁଠୁ? ଏ ସରୋଜ, ଖାଲି ମୋର କିଏ କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ବାପା ପରେ କହିବି, ଆଗ ନେଲ ତାକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇ ଆସ। ବାହା ବାହାରେ ପୁଅ, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ କି ଡକାୟତ କରି ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିବୁ କି ମଣିଷ ମାରି ଆଣିଥିବୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଶେଷରେ ମୋ ଝିଅଟା ମଙ୍ଗୁଳା ସାଜି ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତତେ ଆସି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଦେବ। ବେଦୀ ଉପରୁ ବର ଉଠି ଚାଲିଯିବ। ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୋ କହିଲୁ? ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା, ତୁ ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି।
কোউটা ঠিক বলি ভাবুছি সেইটা কহুনু তু যদি চোরি করিনু কি মଣିষ মারিনু তাহলে মো মুন্ড উপরে হাত রাখি কহ এতে টଙ୍କା তু আনিলু কোউঠু ଏ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ବାପା? ସବୁଠାରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆଦରି ନେଲି। ମତେ ତୁମେ ମାରିଦେଲନି କାହିଁକି? ଏ ଭାଇ ମୋ କିଡନୀଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି। ନା ସେ କଥା ନୁହଁ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ତୁଟା ଏ ଘରର ଏ ରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦେଇପାରିବୁ। ହଉ ବାପା ସିଏ ପରା ଆମ ଭାଇ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। এইটা গোটাଏ ଜାରଜ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷର ସନ୍ତାନ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରର କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ବାପା ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ଯେଉଁ ବାପ ହଳିଏ ଖାଇ ହଳିଏ ଉପାସ ରହି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲ, ଏଇ ତାର ପ୍ରତିଦାନ। ବାବାରେ ପୁଅ ତୁ ଠିକ କରିଛୁ, ଶାସ୍ତି ଦେଇଛୁ। ବାପା ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ କରିଛି। ଇଜ୍ଜତ କେଉଁ ଇଜ୍ଜତ? ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତାକୁ ମନା କରିକି ତାର ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ? ତୁଟା ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ। ବାପା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା। ଅହଙ୍କାରର ଆଞ୍ଜୁଳା ବିଷ ପିଇ ମୁଁ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ ଉପରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ମାର ବାପା, ମାର। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ ମାର। My foot! ମୋ ନା ଅଲିଭା। କେତେବେଳେ ମାରେ ଚୌକା ତ କେତେବେଳେ ମାରେ ଛକ୍କା। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲ କଣ ନା, ଅଲିଭା ତମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣ, ଏପରି ବାଜେ କଥାକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ନା। ଓ ଇଏ ବୋଧେ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବାପା। ନମସ୍କାର। କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ! ସଞ୍ଜ ଥାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ମାଇ ଫୁଟ୍! ସଞ୍ଜ ଥାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ କଣଟା କରି ପକେଇବ ଶୁଣେ। ଭାଇ ତମେ ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛ, ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ? ଡୋଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ଓନ୍ଲି ହାଉଜ। ଅଲିଭା ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ କରିବି? ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଚୁଟକି ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିବି। ଓ
ओ एमान का बिना परमिशन तो मते मैरिज करते बोली तुम बापा बोले तुमको पनिशमेंट दउछन मिस्टर ससुर निशिकांत महापात्र सहरु आसीथिबा पाठई आबि जाइत्य घरर झियो पुणी बापार ना नै संबोधना करूची बा बारे बडलो घरर झियो तुम बडलो को शताधिक मु भाबुची तुम बापा निश्चय जड़े छटलोक अरे सब होउची कोन गोपाल तो डाके देली बोली महाभारत का अशुद्ध होई गला महाभारत का अशुद्ध हो जाइनी बहुबा मो बाप पुणे को सत धन्यवाद वो पूरा पाठ पढ़े पुलिस चाकरी करे भाभी पुओर बाहाले हे गा दंड पुरी उठी था बाजा बाण रसणी रे गामर दुलुकी था बहु मोर संज सकाळे ससुर कही पूजा करी था हेले मो बहु मो ना धरी डाकुजी कौन हला मो ना ओलिभा केतेबेले मारे चौका तो केतेबेले मारे छक्का चुप रुह काहे के चुप करबी एमान को डर रे ना एमान को भय रे डर केमा भय रे नुह लज्जा रे ए छोट लोग मुह समाली कथा वार्ता कर कहू मूल ठीक बाछीबार क्षमता तोर नहीं अच्छी बा अच्छी भूल ठीक बाछिबार अधिकार अच्छी कहीं कि ना ए होउची ए घरर पुओ किंतु तुम ए घरर पुओ को विवाह कर सत किंतु मु तुमको बहुर स्वीकृति दे पारिबिनी कहीं कि ना मु गोटे मूल्यहीन बाप मूल्यहीन ससुर ओहो माय फुट मो ना हला ओलिभा केतेबेले मारे चौका तो केतेबेले मारे छक्का सुनो सुनो संबित चलो मते मो बेडरूम टा देखाई देबो आ एमाने को भलो भाबरे पूछेई दियो जे मो मुह ऊपर कई कथा कहबेनी आ मो कथा ऊपर कई टेंशन नेबेनी आउ जदि केबे टेंशन नेती ताले मने थई जेमिति मो नाटा हला ओलिभा केतेबेले मारे चौका तो केतेबेले मारे छक्का आसा मते मो बेडरूम टा देखाई देबो बापा मो भूल पाई मते क्षमा करी दो बापा क्षमा बापा तुम्हें कांदू छो बापा अरे जुग बदली जाइछि सेदिन रामचंद्र पिताको आदेश रे 14 वर्ष वनवास किंतु श्रवण कुमार अंध पिता मत कांधरे बही राज्य राज्य बुलाउथिले सेदिनर जमदग्नि आदेश रे परशुराम मातृ हत्या करिथिले किंतु एमि देखो जुग बापा को मिलुछि निर्यातन ना कहा को कही होउछि ना बढी होउछि ए पोरा होउछि मो जीवनर कहानी कहा को कहिबी ए बा सुनिबो अकुआ कहानी सुनिबो किए मिछोए दुनियाटा मिछोए मनीष मनीष जति रही
ଗଛ